السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اسمعي. السلام عليكم. بيبي 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 بيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، سنأخذ بعض الدقائق لنسلم عليكم قبل الحديث. Mes frères et sœurs, Inch'Allah, on va prendre 2 minutes, 3 minutes pour saluer seulement, salam, avant le discours. Et le discours, on va prendre 15 minutes ou 20 minutes, je pense comme ça. Wananyasi rahane jatoa idarasi kaunge juka hele zambabi usikitifu wa ufisidifu na uchamfu na twabiambi kao zisazenea ho mahala zenea ho mijini zenea ho mirani ufisidifu na uchamfu waenea papa sazenea raha wi rahareja vumbua rahareja mba zenrungo hizo za ufisidifu na uchamfu ngarjourenga dakika 5 rimlaulieni ranzi na humbushiriane za kheri na humbushiriani unono na humbushiriani maisha mema na si watu rombeza dio Mwenyezi Mungu arinike unono Mwenyezi Mungu arinike unono yaritowe zembwade yaritowe ulemevu yaritowe fatigue yaritowe haina ndongo nziro hosori Mwenyezi Mungu za mwanadamu. Mwenyezi Mungu arinike jitihadi arinike mvu rendeleye edawa aizo gamrengo wanadaki kawaili wararu ahumbeshe anize salamu yamine mwana ngumbeshonize salamu arigeze salamu gani fanye darasa ikao hejorenga dakika mchashi bano kaina urenga wakati mwinji haku na wamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati rjohandisa ze mihadhara za hatu ngamjuo au ngamiswiri watinokanga mjiswifu au ngamjivumbu shanga miswiri 100% watina mba doute wala ti 80% wala 90% ngamiswiri ya 100% ukahini wakati rjohandisa ze mihadhara za hatu reka komori rekanga zijare reka mzuani reka mwali reka maore reka la Réunion reka Faransa Marseille Paris ya miji hiyo pia basi ya dunia mwaka udoi wona ye jazaze salizila ngwajuka wenji rahana ava emba biyonga miswiri oui oui aizo ngamiswiri 100% ngabojuzisa engaweswiri namnaje iyongiyo harimwa ye ilmu ya Mungu waechende ujuo emana hindini woko wandu ngwajo huja wenji mungude ujuo bokemana woko wandu huja wenji nemana woko ngwajo huja wenji izongizo harimwa ilmu ya Mwenyezi Mungu waeche ngamiswiri 100% ya ukaya rahunu komori hiho rangazi jaran zuwani ramwali wallahi alazim amsubutillah hele zina la Mungu yaumbe dunia ngamiswiri 100% uko wakati njo handisa ze mihadhara za hangu rekada hunu komori reka Faransa Marseille reka Paris reka la Réunion reka Mayotte baso wandu ngwajuka wenji rahano mwandu ngwajuka wenji rahana ava ze sali wandu wakuja yazila basi ngwajo ujaza namna woko wandu ngwajo ushangaya iyo ngamiswiri certain iyo sanga makini ngamiswiri ukawanada mwandu waduka wenji wala wakuja zaze saline fijo basi kasati repreneza ndize nyadoro ngwajuka wenji izo wandu ngwajo do zamba pre izo ma adversaire ne madu ngwajo do zamba ukaashe
hizi ndazi izo ngizo bomgujua mgude ujuo yo hata mimi ntujua wewe kutujua kabatujua izo mgude ujuo zabari ndini wandu wajukaenda wenji zabari ndini wandu wakuhenda wenji izo mgude ujuo Allahu a'lam aizo alhamdulillah ngarjo ngarombo Mwenyezi Mungu arine kaunono yaritole zembwade yaritole ze fatigi ne zembwade wakati rjo reprene randise ze mihadhara za hatu rakomori banu ra Faransa ra Larinyo ra Mayoti rantsiza satsena wandu joka wenji tsena ngami makini hakika aizo ngamanzonele Zimbabwe uhusu wana dakika mada yele zao ufisidifu na uchamfu na tabiambi zaenea minga mwambo hunu Komori zitabiambi no uchamfu zaenea harimwaye masiwa ya hatu hunu amambo hunu mtambe zilo Faransa aukanga bondu wenji wakaudoni para wenji walio Faransa wenji wakoni para na bikabo fundi wakahunu zebali zikazibunguza zilawa zetwarabu ze konseri ze fijo zikazilawa abasaino fundi emezi utiyo hunu Faransa ze ambiance zi zanzandisa katu walukwa tusi ukakwatu lala ze baliza nshene aizo fundi gasihali beza uridi rikiba tambashe imafundo walo ihoba weko watoto wambabi wadoto aizo banu miongoni mwe hatwari doka ndugu joka ujareme Jibril ndugu joka ujayenge Jibril na baadaye la Jibril ajoko fanya mndu waye kana kaushinda fanya iyo ndi hatwari ukangamye ngo fundi Jibril woyi bagushindwa tsanganya wandu ngushindwa para wandu eka Jibril haziya kajafanya ewewe ngojoshinda ufanye eka Jibril hashindeleza wandu waranti bali waranti uchamfu waranti jawo Jibril yeziya ewewe fulani au fulani ngamto ushinda mfanye iyo ndi question ilode le suala liliyo muhimu boko mwanadamu ngabidwe yajuka banu haina ndongo Mungu yafanya ngabo hikma haina ndongo Mwenyezi Mungu yafanya ngabo faida ngabo hikma aizo kabondu wenji watungona mbio kabufundi yemezi pia ulo yiho wafungwa ulo prizo yemezi pia hunu Faransa ze baliza nshene kaitsi hamade namna ile wakati wakahunu bufundi ze baliza nshene ze konseri za nshene ze torabu za nshene wanashauri kuono wanasho watu wakaudova yando wadadzatu wakauva yando wakaujibiwa wakaughafiliha wandu wenji wakawarantile bangene ndini mashababi wenji majweni waranti bange waranti mvinyo waranti tobia abasa inunga runonga bo wandu ndiso leje yatena wandu ndiso reje dingoni babi hauka kartsuhunda mundu kartsuhunda mundu ya yashinda ya releza kartsuhunda mundu ya shinda ya courage ya ritia shime aizo yonde mana bokao nganza urishukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamjonjia basa neleza mwana dakika washashi uchamfu na ufisidifu kao ndo wenea huno masiwani msufumbo zile Faransa mjoka Faransa nyihanze dini mashallah hunyuzi ngare dini tena ndaporo kubali ukari Faransa kabati dini Faransa control ngabo Uislamu inji tena mjo subuti nambe mimi msubuti nambe ka Faransa Uislamu ngona mvura hana Komori amridin zirepete Faransa Uislamu ngona mvura hana Komori besho abahanga bo bali na indini na tobiambi za ndiso nje toujours sha Faransa Uislamu ngona mvu rahana Komori Faransa Uislamu ngona mvu rahana Komori alhamdulillah wanasho hatu majweni Faransa ngwa ya wondro wadada hatu mashallah njaba ngabo watova njaba kabato watova na ngabo vuna yinga wondona sheka Uislamu mashallah Faransa ngona mvu tena msubuti nabi ngona mvu la Réunion Uislamu ngona mvu alhamdulillah Mayoti hula mwado wateshea Mayoti amsubuti nabi Mayoti Uislamu ngona mvu Mayoti Maore wala mwado wateshea Maore mwado wateshea na ufanyila betizi basi Maore Uislamu ngona mvu Maore mwado wateshea na ufanyila betizi Uislamu ngona mvu Maore subutuna mabien tena Uislamu ngona mvu Maore tena Maore ngwanzwe dini ngo hafili hao niyo ngona haja niyo ya haki lazima yambwa aizo ngardonja basara le Zimbabwe ofisi difu no chamfu neze tobiambikao zisazenea sonti pia ngarjo huzisiwa husoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina mrungu juzisiwa na mira hane janjio harimwaze ndongo hizo nazo ni mwelezeni amonzo ni mwambieni ndongo nzima watukufu watsiparo mkamra waono commentary ya mndu yafanya betizi ya de ya mndu mromjibu mrati jibu mndu twati ikawono mrata betizi ya de ya rileme wakartuta mrutoranti aukezo ndabo abo mnafiki kaka tuta Jibril kadajo ja kenzi alishile video ya Jibril abo mnafiki
yo hambo munafiku haizo ruko do kana haje kawisha mraja kanti harimata commentaire ngudeyo onuko do mjibu wakomjibu kama uno commentaire ririlawe jawe wa hande onuko jibu ngamjiboje haukai kaizo kweli katunanza katujiwa nami hajo kanti yarenge video hangu ya buwe ya doishilia ya wema na ishilia wo ngunanzo ya ishilie za Jibrilu sha woyanzo ya ishilie za Jibrilu ngabondo ngoboko katujiri wanizobo yambao abo Jibrilu ngobondo ngoboko ngazimtusheo ngabondo ngoboko ngazimtushewe roho ngabondo ngoboko katujiriwa haizo yabo lazima ya dembabi lazima sikitihe akanga wale mboko watujoka hanza hoju habo tasi wambiloka Jibrilu hafu haizo yabonga wakautamanuka Jibrilu na tsofo prizo wandongwao watoka utamani wombe ka Jibrilu na fe hoju habo tasi wambiloka Jibrilu afo prizo haizo abeka wamumono la Jibrilu ngena mo yakokwana ujibi ngwa jode ngwa jobabu ateka walala ngwa jodo enziwa umasiku atewelala ngwa jodo yenziwa wona Jibrilu tabirini wejuha yamrumshe muzisa urende Jibrilu bano balaka jafau Jibrilu balaka na muhawu Jibrilu balaka na muhawu ngwa jodo enziwa boko yani Jibrilu harende hama shiba horohoni harende hama tijina beje haizo yabo mundu tijomtsahani ni watukufu mdunga we edarasa mdunga uze darasa watiporoka mndu jona mndu hadeya takomantera deya rendeje alafu mndu hatabiha mndu hamdeya mndu reponde rants baizo ndabo ekangwa tunanza kwa teto kanza yabwe fubwe video yangu shema na kanza bwe video abungu joka mimi ngamina rongoza important ngamina rongoza lo muhimu oui bébé d'accord bébé t'as vu bébé t'as vu bébé t'as vu d'accord papa fais bisous aizo yabo tujo mtahani batike mundu jojibu mundu au mundu jo reponde mundu amrambe mundu ka ujawla na mtu waranti wade babo ka wade aboze ndongonga zwa tabisha morohoni abo ye message nge paseo haukeka kwa tunza hakwa tuta kwa dojo kanti wa jiko centre wala te credit wala te wifi wala te wakati doni shili shema na wakati wa nishilia harbia de dabo ka hajwanza shili shaze ndongonga zimtushe wero ze ndongonga zimtema wero hagaboko wakautamani watosha ka Jibrilu hafunga wakautamani ka Jibrilu yati parohe ya duniani yatombilo ka hafu aizo abo wonange na mungu diso ngurongo yabo toujours wadu tabia zero aizo ngamanzoneleze dakika nchashi watukufu narjipanga rishie ze tabia mbi no uchamfu waenea so tipianga simadhamana ngarjo uzisiwa na zintabisha ondoka ngabondo wenji wadaza ngamafundi wenji ibidi wa zambe mafundi wenji bebe ibidi wa zambe nsujua engwa zamba ukatushilwa nsujua ewalala wasibuka kwa tuzamba nsujua engwa wahara ntujua je zahezembi zijiriyo uchamfu na ofisi di furenge mvu ndondo urenge mvu ngamwandiso numero 1 yabe mana nizambao minga wambo ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mi tujuru mitijipanga ni deziwa ni kaziwa haina tobiamba mjokaziwa mjotabishiwa mjofungwa mjouloya yo hata bunduka mjoremwa masahaba wa uloya wa mabunduki wakaziwa haina ndabu kabati mushkila mimi ngamipitayari amjo uloya mjo deziwa tabunduka mjoremwa hata upanga mjo tsinzwa yo kabati tabu besho ati uloya tifu hedi ni Mwenyezi Mungu kabati hata problemu ngasi tayari ngamwandiso Sumaya tavisa ukoza mbasi aizo garanzao zetabia nanzoni zende zekaungi zombi zirisao uchamfu ya mwando doka au levi urenge mvu Oulevi urenge mvu harimwe masiwa ya hatu yanu Oulevi bange mvinyo zirenge mvu daraja ya juu wako mjo komunikani mifano milaba sanga mjo ushangara wallahi alazim wakati wa halera kufageza ni hadhara harimwe nsino zenongo hizo zikazilawa imazahidi ngwa juzi toa wakati mahayabira rakufageza ni hadhara harimwe nsino Oulevi ukaubunguza bangeli kalibunguza basaba saino oulevi wenjeza bangele njeza mvinyo yenjeza iwaswili daraja nziro tsenaka msubutina benziro wallahi alazim
yesemeni ya virayinu de semeni ya virayinu wandu wakaufete obwajao ye dunia ya jazo bahanu yabo ajao ye dunia ya jaza obwajao basi kodi ngoni wandu wakauana wandu walewe hata wandu wakauana inga mjoyo fete ya hindini ya kaufete wa ya konseri ya kaufanyiwa moroni ajao yesemeni ya vira wabaluwa mama waheza juo mwanze waja wakauheza tena ye dunia ijaya hata wandu kwa jaka ubira ajao inga mjoyo yikaufete ndini ilondele shirika lijanawo ye mvinyo Komori wakaufete watimizio mahati jimi ngabi ya ukana ya hazaha ungenda wonro ya mvinyonga ihulwa wonro ya mvinyonga njia wonro yize mvinyo yene yanro ya mashababingwa hulawe mvinyonro wonrongo alewa wonro wakaufete dele shirika lijanawo ya mvinyo Komori dele shirika lijanawo ye whisky neze bier neze hash vin neze hash vin neze hash 2 haina kalite ya mvinyo haina kontineri ya mvinyo kali injiao Komori bahile shirika lijanawo ye mvinyo Komori wakaufete wakaufanya konseri nkuu obwajao morona jao yesemeni ya virayinu besenga bwandu wajiwona basi wakaufete boyake mvinyo ngenjia wonro boyaka wakomorengo alewa wonro boyake mvinyo ngehuzi wa wonro boyakazemalingwa hundra wonro boyakangwa hundra faidandro za mvinyo waibe hao Komori le shirika hilo basi nga bwandu wakauni kwa mvinyo bure usukuwa wakahinwa hata wandu wakauana harimwe konseri iyo nga bwandu walewa hata wakaudowana wakaulewa hata wakauana walewe hata wakauana wawandu wakaufete mvinyo inji yao hunu konseri nkuu wandu wafete wa mvinyo ezansikitisha zantabisha tsilindi tibwaze radio tibwaze tele ni ushie mrufundi mzima ya laani njaishie mashisho wangu yano tibwaze radio nishie fundi mzimo harimwe mafundi pia uko woto nrema wohunde ya mimi Jibrilu woniyenga woredaje kwanza tibuwe mashisho hangu yano nishilie fundi mzima au fundi waili au wararu ni waishilie radio au harimwa tele wakemndu ya laani sheitendwa ukake jastahiki wandu wafete mvinyo kejastahiki wandu wafete mvinyo kejastahiki wandu wafete shirika lijano mvinyo rende rafete bawe mvinyo ngenji yao kange potezo wana rifete tsilindiniishe mrufundi ya zambe ya lana hata njeisha radio njeisha tele njeisha radio shaho usikiti fumziro contraire tisha mafundi hema shishwangu yanu wakautoa Fatiha haja Mungu yabariki le shirika hilo hata tijusis ebanu ngami duniani haubantifu ebanu mimi ngami akhira au banu ngami duniani sijishangaza samba yo Fatiha ndine tolwa ufatiha haja hindi yitolwa ewo mafundi dabo to Fatiha haja yo Fatiha ndi wanabufu yeba kutusheza mbao yo Fatiha haja yitolwao Mungu yabariki le shirika hilo samba Fatiha haja o mafundi kwa lingwa tofatia haja Mungu abariki le shirika dali nilijana wemvinyo Mungu abariki elijana wemvinyo hatwara iyo yintabisha yinsikitisha woyakaya minja porofumbo adzina la mndo alhamdulillah njaporo pomrusha njaporo fumbo mndu wa serikali na mpwasha mimi kabati njaporo fumbo ministry tengoni na mpwasha njaporo fumbo député na mpwasheo njaporo fumbo rais na mpwasheo njaporo fumbo mrufundi na mpwasheo njaporo fumbo mrubani yangu na mpwasheo alhamdulillah wandu wanjua mimi za darasa zangu pia njaporo pomrusheo tengweni
njaporo vumba mndu tengoni ni mpweshe ujame alhamdulillah njaporo vumba mndu ni mpweshe wo ni mpata aibu jame kabati mndu fundo jesu mutame tiparo mpata aibu au mndu dhamana wanti au minister au jamba tiparo mpata aibu jame mimi njaporo mibe shwatira do nai hata njaporo onda tengoni ni vumba mndu wala nai ni mpweshe ujame alhamdulillah njaporo vumba zina mndu ni mpweshe haizo yemaana bo tukufu ya mwando na mzoni mwambie na ufisidifu na uchafu huo untabisha ya ukawandu waka ufeti naam dami asamani batisha mamra para imani aizo yonde ya mwando nisikiti hao ya ukana uchamfa manduo abonge yone sauke mvinyo lirenge mvu yene soka lebange lirenge mvu ikaende daraja wandu waka ufete le shirika lijana we mvinyo ngali fete ukaze business ngaze ndao ukaye mvinyo ngenjia wondongwa hundoma pesa yabo yo hatwari yabo ule vinge yone sauka urenge mvu harimo wanasho hatungwa lewao Munukomori wanashengwa lewao wanaume ngwale wao wanawashengwa lewao wanawashengwa parso na washonzi yani walewe wanawashengwa parso walewe hata Mungu shangayo ngujuziso ibanunga mi akhira au banunga mi duniani yonde ya mwando harimo fisidifu no chanfu ikauwenea ngontabisha au ngauretabisha sonti pia ngarjo uswa hosoni mwa Mungu haina mndungu juzisiwa yambe hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ye mission ya ibeha ne message ibeha sonti pia gaina mrunge dhamana gujuzisiwa hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yonde ya mwando ya bili miongoni mwezo ndo na sikiti sidwanza nsangele mahalati wono yanzi wa restaurant Muhammad titsengelea tifikiriba la hutu la darasa za dini haubala hutu la ndongo za Qur'ani za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam janizo haubala boka ndongo za khair titsengelea ilini hule mba hindruni le ho restaurant ihoda hunu komo ringazija titsengelea ti wono restaurant le dzina tiparisangizo restaurant za timundaru restaurant daru zanzi wale dzina la mtume le dzina la restaurant Muhammad le dzina restaurant Muhammad restaurant za timundaru titsengelea tsone madzina bonze anti wa restaurant Muhammad titsengelea nende na titsengelea nende na ile bahindu arimwela restaurant wonlo mwade tsamba namni hulembe ndo arimwe restaurant ilanzi wale dzina la mtume Muhammad mulembe ndo bala mje bangami mwade nje nile basi tsambelo ka bofu engwanzo hulembe ndo ekutsona ndo wajaza bala bonze wajaza tsembe wajaza sabari ababalangwa hulo mvinyo wala ndo hulo whisky wala ndo hulo divai tsamba restaurant ya bala le dzina la mtume ngekuza divai restaurant bala le dzina la mtume ngekuza whisky ngekuza divai ngekuza whisky tsamba mi basi ntsina zohamba tena wabaje mwanadamu islamu tia kiislamu restaurant ya balale dzina la mtume Muhammad sallam yanzi wa restaurant Muhammad ngekuza mvinyo lile dzina la mtume ngekuza mvinyo lile dzina la mtume la hawla wala quwwata illa billahi al-azim unufisidifu unuchafu mimi tsambanga mihamanga mitabirini ibanu tsifunga mweshi akhira au banu ngame duniani ngamwesho harimale dunia au kamimi njele wa hadisi wababufu balaila inge mvinyo de huzobala wala ndo wajazabala tabasi la mvinyo de huzobala alhamdulillahi rabbil alamin yemana watusha jele dzina wanzika dzina jirwa jindi yemana urangala dzina la mtume wali kazibu wonzena wengi huzomvinyo sabarindi dzina mtume Muhammad ya rahati wa yatolo nyongo ye mtume mtukufu ya rahati wa yatolo nyongo mtume mtukufu ya rahati wa yatolo nyongo yitikereka waturenga dzina la Jacques wakaza bonze au Jacques Boweri wakaza etikereka waturenga dzina la Marina wakaza etikereka waturenga dzina la Batani wakaza shawarengele dzina mtume Muhammad wakaza mahala ba uzomvinyo samba no c'est pas facile ça samba no yurisa wingi ni soka ufisidifu na uchafu kitinya ufisidifu na uchafu dzina la mtume lirangwa likaziwa mahala ba uzomvinyo la hawla wala quwwata illa billah 3 harimo ufisidifu na uchafu wenea wakumi mikadoda mndu njapa roda serikali kabati mndu abati da serikali uti sida mndu dhoma na njapa alhamdulillah mitwa bandongo za dini
mnizo ya rangwani mito marongo za dini za Uislamu na uchafu jirio ne zitobia mbi zo miuza maranzi yale ne zenjema zabidi rifanye muza alhamdulillah mikadora Mungu mito mbeza Mungu na mtume shaminja paroda Mungu wala nja poro pamrushe mito mbeza Mungu nimero tulo harimo ofisi difu na uchafu abasayinu hunu komora abasayinu ngabo miraya quartier ikandwa waswili 21h sararu 9h za masiku ngabo wanawashe wa himao hamabushini ngabo wanawashe wa himao wadoji huza hamabushini hama Madagascar ngabo miraya timu mine ikanja vumbu ambabe titi shanga mabongyo minjira hana yabo ngabo pare na miraya ya timu mine ikanja liwaza bami ngofikiri ngabo jumu hapo wando wasuli 21h 22h sane za masihuze waswili ngabo wanaashi wakomori na wajeni mratujamba wabushi wakomori mtuvumba wabushi na ratawa wabushi iza ho wabushi na mzire na rabeza hatu sisi wakomori tsambanga wanawashe wakomori mbaba mdzadze wakomori wazalwani wa baba na wadzadze wakomori wandwe wasuli 21h na 22h ngabo miraya na nzia wanashe wa himao wadoji huza ngabo biroma garile himi mwanamshajitia hamabushini mwanamshungutonjia katujo ulandobe ulo garini ulandobe mrungutojitia mrungutonjia izo sangizo miraya harimwenzi gizo zetobia izo ngabo miraya nijua wabasa insati jatika unikwa habari miraya yatimu miraya ngabo nyumba ze nyumba hizo ngawakowa na shaya borangu 8h du matin rangu 8h du matin ngabo 8h du matin ngawanashe wako yabo hata mpaka udobo maharibi ngwa hanso telefoni fix ngekanti wangu wanungwa dingo paro harimweza nyumba hizo mriamba mwanzo anasha ila mwanzo araru banga mina wandu banu mwanzo anasha alafu anasha ngwa juho wende wafanya zendongo za warejei atanasha walikoli ngwa ngonga wako yabo atanasha wasomo university nga wako yabo nyumba tsambanga bo nyumba zilo harimwa miraya ranzi witori mrungu ambongo likoli mrungu ambongo university ngondo likoli ngodo asobe na abanga bo nyumba special ya group wazibu wanawashi wa komori wabua group za hao na telefoni mrungu paro hamba mwanzo mwanamshe mzima au aboni nibelile waili banga si waili iwasuli daraja wanashongwa abdua ikawa paro ngwadungwa mbaka ngarjuja wararu mwanamme mzima nguparo abonga mwanzo waboka ngawe mzima hao ngarjuja wararu abonga mwanzo wararu waili ngarju wararu waili wanawashi wakomori ngwambia wala para ukaa yerije waila urije wararu rije waila urije wararu wanasha komori gazandi sauranzi witora hata 18h chambre spéciale zulo yabo armamiraja wa hanzi na telefoni wanrado para yabo wagiza waili wararu wane wanashe weju hao henda alafungwa boka abole gari na lije abole gari ngal joli state bonze wanashe wanja waila wararu wenza ndo atimizi warda reje uchafu ufisidifu sonti pia ngarjo kuziswa kwa soni Mwenyezi Mungu sonti pia ngasema dhamana ngarjo kuziswa kwa soni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sonti pia ngarjo kuziswa kwa soni Mungu uchafu wao usaunjia usawenea mengoni mweza nongoza ku uchafu wenea mengoni mweza ku uchafu wenea yo diero atavero ketu timu diero ngwa parao diero era linga diero ngwa kazao pre diero wanangu kazo 15 euro ngwa kazo hambwani lahana hata majani matano ngwa kaza majani matano hata 5 euro ngwa kaza yede namna uchafu no fisidifu na rinji harmu ufisidifu na uchafu numero 4 mengoni mwa uchafu no ufisidifu wanjia ulio ufisidifu no uchafu abasayinu mwanamme urengo mwanamme hamanda yafanya liwatu kejabwanda ya abaha wanaume ngwadingo jifahari ngabwadingo jifaharuka yeye ngena wanaume wane ngena watano ngena jawu
abahiserende ha modi ngamono office difana mna waka abangyo group na group abantu ngamboka walande group ya fulani walande group ya fulani aba irende ha hama mzaha ani wanaume warongo wanaume hamandao na wanaume warongo ni wanaume hamandao abasa kaitsi kashe ukarimrungu jisitiri arimrungu bandayo ukaboyo tabiambi abangyo hama development ngyo hama maendeleo ngyo hama rongo njema ngyo hama yo maendeleo ngyo hama yo rongo normal wallahi lazim hama normal armwe masiwa armwe nsiko morabaha mwanamme urengo mwanamme wala na mwanamme ngyo hama normal ama mpatu mafiti yani amndugu chiso ifuka mwanamme fulana mimi naye yani fulani ngurengo ni fulani renge fulani yani amandugu mafiti amandugu ya betizi amandugu ya baba mafiti uchafu iwasuli daraja wanawashi warengo wanawashi hamadau abaha isangyo develop wallahi lazim atanga wanaume wandisorohoma la honi hao hezo tabia hizo kama wanaume huno komora wanaume wandisoroha homa la honi hasibabu uondosha hao watungora nganasha madau uerengwa ni wanasha abaha iwasuli ngyo group abasa abangyo group sangizo ngazivuro wanawashe ze watire wanjio harima ze tabiambi za lesbian yabonga mjokabo ni zambao ngabwatabi hao ze roho ngabajube ha message waride ngabajuride yanro swafi au kaizo ndasila group haina mrulo harima za group kana ujibiwa haina mrulo harima za group hizo kana ujibiwa ngwajuride ya ngwajomba ridaze ngwajomba na mteti na mro yabo jina ndabo nyiwa nafiki nyiwa idzinyicha ngwajuride ya yoka kwa naujibi wazambwa walokaramaza grupu wazimilia kwa naujibi wazambwa wajutabia wajusikitia yiwasuli daraja wallahi alazim wanawasha bango grupu kaitino kari wanrwa iliwa raru wane ngiyo grupu wanasha ngotuishake grupu ila wala malesbian watungo jirenga wa wanawasha ya grupu ila wala malesbian ya grupu ile wala malesbian ya grupu ile wala malesbian ya abanjo la moti ngyo la moti basi subhanallah ngyo la moti yani hamando koza mafita mala moti utuishia fulani ila de grupu ya hao ila grupu ndio ulama ile nono ya grupu ndio subhanallah ya grupu ndio la hawla wala quwwata billah ya uchafu na tabiambi hizo tabiambi amadizo lazima ndo wananizo zilawe ngwari hifadhi na tabiambi amandizo ngwari hifadhi na uchafu mandu bangezire sawa tabiambi na uchafu mandu ne wasuleni kutoya ya tano basi dakika zibaki ndar basi ile reste 3 minutes tibakisha dakika ndar basi dizabaki mengoni mwezi ndongoza sikitisha zitabishao wakoza mba ho jumwani msirjwa jumwa zambwa abo hizo mintu zamba mechisha zambwa juzo jumwani zambwa juzi ho jumwani wandu wako jumwani waje wakaura mbazi habari za jiri eza jirida zidokana abasa inu wandu wa heta bilighi wandu wa da'wa wala kwamba de majaula watungore jezo ho reporo no poro wala jezo wenza wala wadungo zungulo mijini no mirani wala wa heta bilighi wala kwamba ndo wa da'wa wala kwamba de majaula wokoma orengwa kwa jadungwa maore wala maore mdungo wadea nofanyila beti zungo wayiho wajaya majaula ne ma tablighi ngo yihonga zungula nofanya dawa faransa ngo yiho majaula ngo zungulia basi waja wandu wenji majaula na matablighi wakodo zungulia mijini watungora jezo airport wasangwa tungora jezo hola dua watungo jarumwa meli warejeziwa zabarindini kabati ruhusa ula lamsirini izizila na ubizi kabati ruhusa ya ula lamsirini kabati ruhusa ya ula lamsirini kabati ruhusa ula lamsirini wallahi lazim warejeziwa juze Kenya rwezi bala delegation ma Bangladesh wa sunni hamandasi wa sunni hamandasi masuni hamandasi woti mashia si masuni wa masuni wale madhhabi ya hatu Imam Shafi wao wale madhhabi Shafi masuni hamandasi wandu wa tablighi wakwadonja siasa wakwadoda wandu wakwadamba siasa
ukodomba siasa ukodomba ruko wewe wacha ngabwala Kenya Afrika mandasi warejezi otera warejezi opor mapakistani warejezi mabangladesh warejezi na uko tina tabadogo wao haza watu jadu zungulo mijini wahamba na riswali na rifungi haza fadhailul a'mal bas watu da bana ngoza fadhailul a'mal haza ndio fadhailul a'mal na riswali na rifunga na rensi vijana tibaki haza aba waziri zabarindi kabati rusa ula lamsiri eyo joka huja nganzo yake na reservation dala leleteli sheyamba ngodala lamsiri kana ukiri kabati ula lamsiri zabarindi mtu jojo lamsiri zabarindi imekana jojo lamsiri zabarindi bas ngwana jozo report kabati jojua yala lamsiri zoza mbo msiri kabati jojo yala lamsiri hay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hay la hawla wala quwwata illa billah tabiambi na uchafu aizo Mwenyezi Mungu na rauni yatoweze tabiambi Mwenyezi Mungu ya behedini irenge mvu Mwenyezi Mungu atoe uchafu yatoweze tabiambi molikoli yatoweze tabiambi owana watu hundra ze examen watu ni kwaze noti bahare professori ngwanzo alalene mwana mwana msheka kubala alalene fundi katuni kwa noti Mwenyezi Mungu ajele uchafu ulawe maprofessori baule mafundi wao welewe dini ya Mungu warenti tobiamba mandizo ya ukamruka tuhundra examen katupase bare fundi awe professori kajalala naye ndukanzo alalene mnashioni yajo humnika noti ndukanzo alalene mnashioni mrajo humnika noti tobiambia mandizo na uchafu maduo Yesu Mungu ajele ulawe haya nese biro zitorengo wanasho hatu hazini mpaka mndu mwanamshi atolazwa ari mwakanape ngotonjari mwa biro wono kanape nje manje mofikiri bala mndunga hari mwale jumba la rais Marekani kanape ze biro ngotonda kanape nje manje kanape nje ilekezi wange hamagodoro ila kanape special ya hindi wanzo hazi lazima bira rimwe kanape astaghfirullah lazima tubule won tobiambi na uchamfu ndokana utorengo hazini mpaka mratsolala na yenge mrenge hazini ndungwanzo depose mbeza papiye mrarengo hazini mpaka mratsolala na mrunge ngenge yanikiwa gona mpaka mratsolala na mranzi ngajo rengo hazini iyo tobienti uchafundi wandu wende wasomo warumia mali bonze ili wacho undembeza hazi mndungu rengo hazini mpaka shefulo hazini yatsorenga mndu yalale na mndu tsona tobiambi hizo yesimuna chele tobiambi na uchamfu kama nduo ulawe ze tobiambi na uchamfu kama nduo ulawe Mwenyezi Mungu ya rauni Mwenyezi Mungu ya rihifadhi Mwenyezi Mungu ajele ze tobiambi zilawe Mwenyezi Mungu ajele wandu wazinga redini wandu wakarima swala wandu wakarima tum wandu wakarima ibada Mwenyezi Mungu arinike za khair Mwenyezi Mungu arinike maisha mema Mwenyezi Mungu arinike subra Mwenyezi Mungu ajele rudo subiria ikaride ziwa ritsido hausiu ritsiparodezi wari hausiu babanu mndri ulona marunda ndo ufuli wawobwe vanu mndri ajoro haje ngutsofulia mndri utsona marunda bwe wala te kaseti yabo uhajuha moyo kamra tsona mrarenge mawo haje ngutsofulia mndri utsona ata marunda yabo ngupuwende wala te kaseti shema na ndo jo warideye da wajoka jibrilunge na faida jibrilunge na maana jibrilungo monongozi lo na maana ngo monongoza muhimu ngo monongoza Mungu lazima fuli wabwe aizo abwe kama mndungu rideyo mtishangaye babo lazima rifuli wabwe lazima rifuli wabwe kena ukiritsi fuli wa mawe kwa mndri ngona marunda umndri ngona marunda na tsoka mndri rudo fuli we mawe marunda yezuba ndo hila wa undaze faide marunda umndri ubaki bala utsudore bwe mawe akaba ni mndri ka ure mabwe letunda lo uzuba wandu wali letunda ikando swali letunda baada ya umndri ubaki abona tsudore bwe mawe marunda yezuba ndo hila na tsudore bwe mawe umndri wazuba umndri mawe zubi sema marunda ndo hila hizo alhamdulillah hizo darasa zatu suzifanya kawaida haina wakati suzifanya haina semeni sufanya zida za hatu kabata hata mushkila suzifanya wandu uzidunga alhamdulillah rabbil alamin karja parode ya serikali mabionga rajula ukamiti mra siasa nja parode ya serikali nja parode ya wandu nja parode ya wandu nja paro pandro sheu mitu ambeza Mwenyezi Mungu na mtume tambeza uislamu Mwenyezi Mungu arinike za khair Mwenyezi Mungu arinike maisha mema Mwenyezi Mungu yaribariki rasiro wana hata mpaka dayabo ngarjo humhansini na mbushiria za khair na mbushiria ni maisha mema na mbushiria ni unono na baraka si wasa Mwenyezi Mungu arinike unono Mwenyezi Mungu arinike unono haraka rinje unono rinjeze mvu inshallah taala rjwandi saze program Mwenyezi Mungu arinike unono yarinike za khair hata mpaka dayabo ngarmla hawoni salamu alaykum fi bye bye salamu alaykum fi salam salamu alaykum salamu alaykum salamu alaykum ça va salamu alaykum assalamu alaykum